Hi mayam, good morning. Mayam kamay taunarige nungainaribo. Matam Kuira Matungda anauba video ama pura lakye ngasi. Aigi morok se mayam pale nungalakpaga sumaina plan mayam se yengi yam nungai sumai yengbase ngasi do Sunday ni abako ado bazar da satoi ni abako ado gi mamangda breakfast char doini breakfast to ngasi do idli oina haurani idli se kamai hauge abado mayam da share tawrake recipe do sigise yamna haubani ko ado lai na tawna haudoini suji gi idli ni koina haudise aigi sigi cup se 1.5 cup khak suji laure abako aduga cup ama khakna dahi laure aduga thum hapchale aduga fajana mix tawrani dahi ga suji ga do ado ising kharaga hapaga ko fajana mix tawrani abako suji sidi gi ising madi ising yam jupsan mani abako adona ising karaga muno laga ina fajana tawna mix tawraga ngahak ko 15 minute rom khak thamani rest tawna bagi tamakta ado dumai tawna kupsan thaba me pukhama mana adugi manung duga ko idli ga chana ba chutney mu semage ko coconut chutney ga yam haw bani ko ado aingonda hojik to laita bani na mumphali gi chutney wen tawrani mumphali siga ko aina tilhau dagai chanam sing adagi morok atekpa sigije pudina kharaga ko smaino na hape simple oina ko adu asda dhaniya aslaite ko duran dhaniya haptre thum tang hapani aduga sigi morok asubase khachitang hapani aduga ina hapise khachitang sintak tawdo adugi tahonbagi damakta imli gi paste to ado hape bako aduga black salt khachitang hape aduga phajana chutney se ready oire house em hawbani mayam sumaina simple oina tawrasu chutney se ado hojik idli do hona bagi damakta sigi idli gi stand je koi phajana ghee natraga thaw ko aidi hojik ghee na ko sumaina tawraga ken tawre taire bhajan tawna ko hojik ino gi packet ama laurani ino packet ama lauraga ko packet to ma pura hapchalani suji duga aduga ising khaje chamas ama muko chamas ama hapaga ino do phajana activate oibagi ohenbagi damakta ko do phajana mix tawbirani do aigi se me speed chena yanghan bagi se yangina bako mix taw matamda yamna yang tawni tawbiranu ko tapi do no mix to tawbiro aduga samaina chamas na lauraga size to yenga hapchalo idli gi stand duda yamna thanna henjana di hap ko no bako masidi kam khalak tuini na idli se yam henjana hap chan bataraga di pathar gani pura sumaina hapsale ado idli se amuk steam tawrasi cooker thangala sumai hapchale aduga cooker gi city do ado lauthoga sumai tawna thamani adigi mai sina ko asti medium na thamgani abako na high na low medium thamani after 20 minutes agi idli loina pura ready oire sigije favorite breakfast mayam aina yam pamjaba dish ni sigije mayam so try to yam laibani aduga house em hawi chana loire ado matungda fruit salad amuk charani simuk amuk chare sidi recipe ulaktre mayam kaim na te sidi ko fruit ka ga thum ga moroka black pepper khajik tang kha hapa ga lore bas matungda ekhoi mall da mukla e angang ko ngakak sum sanahan ba Sunday natana ko angang sing matam su phangde ko mogi pura school angang gi like tambani na ko Sunday tani aba sangjari ba dona Sunday se sum ngahakak sum harau halle moina sananing bangang na sananing ba ko mara sananing ba game kari gak to sum sanahaldi sumaina ko khara sum Sunday ko dingi sum puthok pi bana phayangang singse natradi sum moi su school da chapo kariyo abo sangja dedana ko adona khoi ngak sum lae la sanare ado me amai video do ko yam namak tre daga gi video su sangane na ko na sum khara matek la sum utliya ko yam nungai ba vlog su oi da bani na ko ado sini me am ngasi gi video se ado isei sum haps lage ko
आपको मारेंगे इससे। है ऐसे मत बोलो, खोल के दिखा दो कैसे शूट करना है। ठीक है, ये देखो, इसको खोल दे। ठीक है, कहाँ पर किसको? ठीक है, ये काट दो। ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा इससे। सर हम तो इससे निकालना है। और इसको काटना पड़ेगा। हाँ, इसको निकालना पड़ेगा। अभी ये भी मिला दो, कितने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे इससे रिलोड करते हैं। यहाँ पे गोली दार, ये घूमता भी है। गिरा गिर रहा है। देखो गाइस, रियांश रिलोड कर नहीं पा रहा है। रिलोड, हाँ। वाओ, गोली कहाँ गिरा? इधर, हाँ। ओ रिलोड ही नहीं कर पा रहा है ये तो। कर लिया। हाँ, ये कौन सा आर्मी है? नो, मुझे मत मारो प्लीज। इसको पकड़ा, इधर रखो, इधर रखा, इसको क्या करना है? झटके से। अरे वाह, करो फिर से करो। बचाए। अरे वाह, पूरा ले लेकर कर दिया स्लो मोशन। Sini mayam ngasigi video se aduti ngasigi chalage mathangi video da mu unarase. Bye bye.